ഈ കാട്ടിലെ മുത്തപ്പന് ചോരയും ഇഷ്ടമല്ല, ഒരളവിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദവും ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇത് ഏതാ സ്ഥലം? പണം നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ. ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള വഴി ഏതാ? അറിയുമ്പോ അതും കൂടെ പറഞ്ഞ. ചേട്ടാ ചെറുക്കെന്തിരി കാണിക്കുന്നു. ചേട്ടാ അതല്ലേ അതല്ലേട്ടാ ഈ 2 രൂപ പോവാൻ. അപ്പിയിടാനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണോ പോവാൻ്റെ? കൊതുവേട്ടാ ഇവിടെ. ഇവിടെ നീ എന്തോടാ കാണിച്ചേ? தம்பி கவலைப்படாத, நான் வந்து உங்களோட அப்பா. ஆமா, நான் உங்க அப்பதான். நான் வந்து 30 வருஷம் முன்னாடியே இங்க பட்டு மூஞ்சி இருக்கு. அது நீ எனக்கு 20 வயசுல ஆயுള്ളൂ. நீ சம்சயம் இருந்தா உங்க அம்மா எடுத்து போய் கேளு. எந்த அப்பா 20 வருஷமும் மரிச்சே இல்ல. பெரிய கதைடா. உங்க அம்மா 20 வருஷம் முன்னாடியே எங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. அடே எங்க அப்பா. எடா பாபி. ചേച്ചി